विषय ब्लॉक खड़मबेड़ा पंचायतर केशरगाड़िया पुंडीदा आ मुसामारी सारसपदा ये अनेक गाँ पाखापाखिर काल बैशाखीर किभली भाव में घर दुआर भांगी आपण मैंने देखिपे एभली भाव में कौटी थिला काल बैशाखी माड़ी आसला माने एभली कुआपथर छेचिला देखिले आपण आखिरु लुह आसीजिवो घर द्वार रे खाली काठ रड़ा बता रही सहित आउ किछि नहीं देखिपे फ्रेंड्स माने खाली घरे केवल काठ ही काठ अच्छी गोटे आजबेस्ट नहीं कि टाइल नहीं खपर नहीं पूरा भांगी चुरमार माने कौ दुखर दुख यहाँ आपण मु कहबी केते पाप करथिले ना कौन कौटी भूल करथिले ना केमती कौन देखा पाते फ्रेंड्स माने प्रकृति एभली भाव में दाऊ साजिची घर आजबेस्टर ठू आरंभ करी चाड़े किछि नहीं जो गुड़ा टिके अधे भी अच्छी किभली भाव में पत्थर छेचिकी नष्ट कर देछि आपण माने देखि पारुथिबे विषय ब्लॉक केशरगाड़िया गाँ सबुठू बेसी खड़मबेड़ा ब्लॉक रो पुंडीदा मुसामारी ये अनेक गाँ अच्छी तो केवल आम यही 3-4 गाँ जाइलु बुलवाई तो ये भाव में तार दुर्दशा अच्छी आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रुहतु तार टोटाल ब्लॉग ये वीडियो देखापी पाइबे। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ बर्तमान आज आम बाहरी आ विषय ब्लॉक विषय बुलवाई तो गत जो वर्षा झड़ी तोफान रे केमती कौन होती चलतु फ्रेंड्स मैंने आज आम देखी आसवा 4-5 दिन पर आमती कौन सेपट घर द्वार स्थिति अच्छी केते कौन घर द्वार भांगी केमती असुविधा सुविधा लोक मैंने अच्छा आज मुझे देखी कहीं सेठी आम गोटे मौसी घर अच्छी आम बुलवाई जाऊँ घर को भी देखी आसवा गाँ भी देखा केमती कौन होती तो फ्रेंड्स मैंने आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रुहतु वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी आई जो गत आमर झड़ी वर्षा होता कुआपथर सहित वर्षा से कौन कौन सब क्षय क्षति होती विषय ब्लॉक मुझे देखी तो धन्यवाद थैंक यू वीडियो आपने कंटिन्यू रुहतु धन्यवाद। तो फ्रेंड्स देखिपे आम जयसीपुर क्रॉस करके बर्तमान गहिरा घाटी पहुँची जाइछु रास्ता काम चली अल्प अल्प रास्ता काम रही जाइए जो अल्प भी अच्छी बहुत हैरान हो रास्तार केबे कौन सरकार ताकू कंप्लीट करुँच देखापी रहा तो ये भाव में आम आगे चलीचु विषय ब्लॉक बुलवाई देखिपे दुई पटे सबुज पत्र किभली भाव में बहुत सुंदर लगुच जंगल पुराणा पत्र झड़ी नुआ पत्र बर्तमान कड़ी बहुत सुंदर लगुच NH कड़े जंगल देखिकी तो देखिपे फ्रेंड्स ये भाव में आम चलीचु बर्तमान आम टोल गेट पाखापाखि हो गलुणी जैसे विषय जावा रास्तार गोटे टोल गेट पड़ू आमर छेड़ीगुदड़ी पाखापाखि टोल गेट आरंभ होनी तो काम चली रास्ता काम कंप्लीट है टोल गेट हो रास्ता जदि ये खराब थो टोल गेट रे किए पैसा देव से टोल गेट एपर्यंत चालू भी है देखिपे केवल साइड रे जीवाई रास्ता छड़ा ही तो आम बाहरी जाइछु विषय मौसी घर बुलवाई गत काल बैशाखी रे केमती कौन तांकर घर द्वार सब नष्ट होइछि से ब्लॉक रे आपण मानकु मु देखैबी आपण माने ब्लॉग वीडियो रे कंटिन्यू रुहंतु वीडियो को जमा भी स्किप करंतुनी तो देखिपे फ्रेंड्स माने जंगल रे किभली भाव रे निया लगे दउछंती लोक माने पहाड़ बहुत सुंदर देखा जाउछि पत्र जो झड़ी से निया लगे दउछंती एटा बहुत खराब माने टिके निया रे लगी कि टोटाल जंगल पूरी नष्ट हो सहित जीव जंतु जहाँ भी थे पड़े छोट छोट औषधीय गछ घास पत्र सब पड़ी नष्ट हो जंगल निया लगेवा कथा नुहे मनीष मैंने सचेतन होगा दरकार देखिए पुणी थे खराब रास्ता पटे पहुँची जाइए मझे मझे गोटे गोटे जगह कंप्लीट है कहीं से तो आम जापार जमीर अभाव ना जमी दौन ना केमती कौन देखिपे निया
किभଳି भाବରେ ଲୋକମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆଉ ବିଷୟ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବାଁକୁ ମାଡ଼ିକି ଯିବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବିଷୟର ହାଇୱେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା। ତ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟେ ନ ଯାଇକି ଆଉ ବାଁକୁ ଯିବା ବିଷୟ, ତାପରେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ମାନେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଦେଇକି ଆଉ ମାଉସୀ ଘର ଆମର ପୁଣ୍ଡିଦା 3 କିଲୋମିଟର ସେପଟେ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ବିଷୟ ବ୍ଲକରୁ ମାଉସୀ ଘର ହେଉଛି 3 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆଉ ମାନେ ଘରର ଗୋଟେ ଖପର ବି ଭାଙ୍ଗିନି କି କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଳବୈଶାଖୀର ରୂପ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବିଷୟ ଛକ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି 4ଟା ସମୟ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁଣି ସେଇ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତିର୍ପାଲ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏ ତିର୍ପାଲ ଗୁଡ଼ା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମିଳିଛି ଆଉ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଛେଚିକି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ, ପାଣି ପଡ଼ିକି ଘର ଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାର ଆଉ ତିର୍ପାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଘର ଉପରେ ତିର୍ପାଲ ଦେଇକି ଆଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଦ୍ୱାରର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ଘରେ ତିର୍ପାଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା କରି ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ, କାହାକୁ 2,20,000, କାହାକୁ 1,80,000, 1.5 ଲକ୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ଭେ କରିକି ସରକାର ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣ୍ଡିଦା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ପରଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଓଳି ଦିଆଯାଉଛି। ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଉ ସାର୍ଲାକ୍ସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦ୍ୱିପହରେ 12ଟା ବେଳୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଆହେଉଛି ପିଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଅଣାହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଧିଛି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। आगरा तब की गाड़ियाँ थी या माने कितकी तोड़ आरोग्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आज तो चीन उनको टाइलिया भांगी सिमोग्रा तोरे दिसुची ना अरे तिरपाल सब तिरपाल गुळे आड़े देख हाय देखो घरटा रे केमती भांगी काका पहुंची ये टाइल आगे देख केमती भांगी वो नते ना एगा तो कुटागा अछि आगे देख केमती भांगी ये कपड़ा आगे दे एगा घर तो भांगी छी एजबेस्टर का टिके भी रखी एजबेस्टर ना किछि नहीं एगा सब उठै दै छ ये घरटार कपड़ा सब बुले दी छन ना बुले दी छन भांगी थी आप याद ए जतकीरा ये थी सेटे बांधी थी ये देखो देखो एगा उठै दै छ
এই টাইল ঘরটা हाय जा देख घर का सापो का ये बाबा ये का सब देखा खरा अरे तू बहुत नहीं बदमाश ना जा कर भी कहले तार खाली छाप जाई जा ओ बाबा रे बाकी चिकर का छी हले ओछी ना एगा कुछ कुछ जागा देखो ना केमती गुंडा है हम जेटा खपरा न ते मोरे डाकबो है नाइ खप मोका गोटा किछि हियो नै सकी तकर बागी नै थिला तो फ्रेंड्स मान देखियो तो कि बड़ी भाबरे एजबेस्टर पूरा भांगी कुछ कुछ आज वेस्टर का देखते अगर रखी थी नहीं थोड़े तो हुआ नमस्कार चिनी चना किएटा कहीं का कोई छे हैं टी 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 ये पुलटो देखना भी घर का केमती भांगी जाइए वर्षा रे गजरी टेंशन आज जो तो चलतु फ्रेंड्स बर्तमान आम जावा जो गाँव में बेसी क्षतिग्रस्त होती से गाँ को बर्तमान आम पुंडीदा छाड़ी मूसामारी मूसामारी पर आम केशर गाड़िया देकी सारसपदा जावा तो देखिपे फ्रेंड्स गछ पत्र आ घर अवस्था कि भाव में अच्छी न कहले चले घर तो घर को घरे कौन अच्छी कौन ना माने घरे थिबा सब आसबाब पत्र नष्ट हो जाइए जंगल थिला जंगल गछ देखिए फ्रेंड्स एभली भाव में कुआपत्र छेची गचरे गोटे पत्र भी ना आम रास्ता आसला बेले आप देखिपे तो सुंदर भाव में सबुज गछ रास्ता कड़े कड़े थिला किंतु एपटर गछ सब देख मरुभूमि पलटि जाइए किसी भी नहीं गचरे कहवाई गोटे पत्र नहीं खाली कंकाड़ टाइप छिड़ा खाली गछ महल गछ तो महल गछ एभली भाव में महल गछ थिला से महल कुड़े बहुत लोक निजर जीविका निर्वाह करते से महल गछ महल पत्र नहीं कंच नहीं टूल कि नहीं देखिपे फ्रेंड्स मैंने गाँ जो मनकर टिके अधे छात थिला इंदिरा आवास थिला से माने तो बची जाइछन्ति किंतु जो मनकर सेगुड़ा भी नथिला ये घरटा बेसी ऑनलाइन नेट रे घुरी बुलुथिला आपण माने देखि पाथि घरटे केवल काठ ही लगी घरे माने चाड़ छपर किछि नहीं सब घरे सेटा बोली माने नुह एगुड़ा देखि पाथि सरकार रिलीफ तिरपाल मिलता से गुड़ा संगे संग टांगी दिया यहाँ केशर गाड़िया फ्रेंड्स मैंने आपण मैंने देखा पाथे तो यही भाव में गाँव क्षतिग्रस्त होती लोक मानकर निद होनी देखिए तो फ्रेंड्स सोलार पानी टांकी सोलार ट्यूब किभली भाव में छेचिकी कुआपथर देखिपे फ्रेंड्स घर अवस्था घर दृश्य केवल काठ ही काठ रही कि नहीं गछ तो गछ गचर गोटे पत्र भी नहीं माने कहार दुख कहि फ्रेंड्स आपण मैंने देखिकी निजे जानी पारथे यही बड़ी भाव क्षतिग्रस्त होती हठात
କାଳବୈଶାଖୀ ଆସି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦାଉ ସାଜିକି ଯାଇଛି ମାନେ ଆଉ କହିହେବନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଥିଲା ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ କୁଆପଥର ଛେଚି ବର୍ଷା ପଡ଼ି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆସବାବୁ ପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୁଆପଥର ଛେଚିଲା ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ବି ଆଉ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଖପର ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୁଆପଥର ଛେଚିକି ଲୋକମାନେ ମାନେ ମୃତାହତ ତ ହେଇଛନ୍ତି କି ସେଟା ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ସାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, ରାତି ସାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋହିକି। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରୁ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିକେ ଅଧେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କିଏ ପଲଙ୍କ ତଳେ ପଶିଗଲା, କିଏ ଘରେ ଯେଉଁ ମଚା କରିଛନ୍ତି ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମଚା ତଳେ ପଶିଗଲା, କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ତଳେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଧାଜା କରାହେଇଥାଏ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଛାଜା, ସେ ଛାଜା ତଳେ ପଶିଗଲା। ମାନେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କାଳ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆଉ ସରୁନି କି ପେଟରେ ଭୋକ ଜମା ଆସୁନି। ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖି, ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ଦେଖି ସରକାର ଯେତେ ସହାୟତା ଦେଲେ ବି ଆଉ ସେସବୁ କେବେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଇଁଷି କୁକୁଡ଼ା ହଂସ ବତକ ବହୁତ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରର ବହୁତ ହି ଆଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଖଡ଼ମ୍ବଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କେଶରଗାଡ଼ିଆ, ପୁଣ୍ଡିଦା, ସାରସପଦା, ମୁସାମରି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ ଆମେ କେବଳ ବୁଲିଛେ, ସବୁପଟେ ତ ବୁଲିନେ। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା। କାଳବୈଶାଖୀ ପରଦିନ ଆଖପାଖ ଗାଁର ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଂଘ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅଧେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିଲେ, ଘରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିକି। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ସେବା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ଘରର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଗାଁର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ସୁବିଧା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ପାଲ ତିର୍ପାଲ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କରି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି, ଆସିକି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି କାହାରି କିଛି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଲେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳାଉଛେ। ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେଣି। Hey.